Yeah. Gagawa tayo ngayon ng fried chicken. Ayan. Kailangan natin ng 1 kilong chicken wings. Okay? Chicken wings. Yan. So, lagay natin yan. Oops! Oops! Yan. Okay. Yan na. Lagyan ng garlic. Kita mo? Garlic. Yan, garlic. So. Tapos chili powder. Ayan, chili powder. Kayo na ang tumantya. Siguro, 1 kutsarita. Tapos yung garlic, 1 teaspoon. 1 teaspoon yung garlic. Tapos, lagyan mo ng, yan ganyan. Yung powder ng vegetable powder. Yan yung nilalagay ko dyan. Para malinamnam. Malinamnam. 2. Ganyan. 2 yan. So, tapos, yung, yan, black pepper. 1 kutsarita rin. Tapos lagyan mo ng suka, vinegar. Yan. Vinegar yan. Tapos haluin. Yan. Tapos lagyan ng harina. Mga kalahating cup. Tapos haluin ulit. Yan.
Mm. Mm. Thank you for watching.